आम आज आसी पहुंची अविभक्त पुरी जिला विभक्त पर नयगढ़ जिला होता नयगढ़ जड़े आदर्श शिक्षक घरे बंधु जड़े खाली छात्र बर्षण शिक्षक नुहति भिन्न चिंता चेतनार मनीष शांत सरल उदार स्वभावर आम जो कार्यक्रम चालू रही प्रणाम ओडिशा गुरु बेनम ये प्रणाम ओडिशा गुरु बेनमर आउ एक अध्याय आम आज सार पहुँचु जड़े आदर्श भिन्न चिंता चेतनार गुरुजी गुरुजी बिंबाधर नायक सर नमस्कार कथले नमस्कार सर आप परिचय बिंबाधर राउत शिक्षकता मोर हूँ पेशा बर्तमान आमर जड़े भाई शिक्षानुष्ठान सहयोगी भाव कार्यरत आमर आशा और आकांक्षा अनुष्ठान को निजर भाव केमती आम आगे बढ़ा अनुष्ठान को आगे नवा सर देखुली आम कार्यक्रम आसी पहुँचला आपको देखी एत शांत उदार हृदय मनीष वास्तविक एभली मनीष दुनिया खूब कम मिलते आप शिक्षक जीवन के आरंभ होता से विषय मत शिक्षक जीवन 1999 मसीहा एप्रिल मास 12 तारिख आरंभ होता दीर्घ 30 वर्षर सेवा पर कार्य अंतर निवृत्ति नहीं बर्तमान भाई अनुष्ठान अवसर सर के अवसर अवसर 2018 मसीहा आपण समय शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समय शिक्षा व्यवस्था आप कौन अनुभव कर पुरातन शिक्षा व्यवस्था जो वास्तविकता को आधार कर पिलार चरित्र को गठन कराए तार जो रही क्रिएटिविटी को गुरुत्व दि जाए किंतु वर्तमान जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था केवल ज्ञान आहरण करने एवं परीक्षार प्रश्नर उत्तर दबा एवं जेकोसी मत जेकोसी उपाय केमती केमती गोटे चाकरी अन्वेषण करवा यही हूँ बर्तमान लक्ष्य वास्तविक मोराल एजुकेशन जोटा जोटा नैतिकता पिलार जीवन को उज्जवल करता से नैतिकता पर कौन आधारित नुहे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था शिक्षा एक जीवनव्यापी प्रक्रिया शिक्षा को आप जो ढंग देखते अवसर पर आप निवेदित जाइना ଆପଣ न्यूज देना आप सुंदर भाव एक अनुष्ठान परिचालन दायित्व अच्छी जोटार जो अनुष्ठान नाम हूँ प्रतिभा प्रतिभा मॉडल स्कूल ये प्रतिभा मॉडल स्कूल हूँ तार अध्यक्ष सत्यनारायण महंत मानस पुत्र कहले ना से जन आदर्श छात्र थे भिन्न चिंता चेतनार मनुष्य सहधर्मी जड़े आदर्श शिक्षक सी अनुष्ठान करते अनुष्ठान बर्तमान परिचालन दायित्व अच्छी एत सुंदर भाव में सहित मिसी सुंदर व्यवहार आतिथ्यता अति आनंददायक निश्चित भाव मत प्रभावित कर सर आपंकर कौन उद्देश्य अच्छी अनुष्ठान क्यों आगे प्रतिभा मॉडल स्कूल अर्थ आमर यही अनुष्ठान प्रतिभा को गुरुत्व दि जाए प्रतिभार अर्थ केवल पुस्तकगत ज्ञान नुहे वास्तव जीवन में मनीष जीवन को केमती जड़े सार्थक कर आधार कर तार नैतिक मूल्यबोध बढ़ाइबा ज्ञानर परिसर बढ़ाइबा एवं सोशिएबल जोटा कि जड़े सामाजिकता समाज में निजको खाप खुआई चलवा एवं आगामी भविष्य मानकर जीवन केमती उज्जवल हम ताकू आधार कर आम निजको आगक नवाक चेष्टा बर्तमान सर आप बहुत छात्र मेधावी छात्र उत्तीर्ण करेंगे बहुत कथा आप बर्तमान छात्र समाज प्रति आप दृष्टिभंगी सर छात्र समाज दृष्टि छात्र मान सदा तो गुरु हिसाब से आम दृष्टिभंगी निश्चित भाव में उन्नत एवं जोटा पॉजिटिविटी को आम आधार करुचे किंतु वास्तव जीवन में आजिकल जो अच्छी छोट छोट पिला बापा माँ एते केयर करुद्वारा बड़ है माने परिणत बयस प्राप्त बयस से निज कार्य को से संपादन कर पारना तेणु सहीटा हूँ आम अभिभावक मान दोष दबा दरकार किंतु पारिवारिक हिसाब से छुआ को भल पाइबा स्नेह श्रद्धा करवा खराब कथा नुहे
କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଜର କର୍ମନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବନି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବନି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସାର୍ ସହିତ ମିଶୁଥିଲୁ। ସାର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଆଜି ସମାଜରେ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଛୁ, ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସାର୍ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜ ଆଜି ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସମାଜ ଯଦି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ପିଲା କେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସତ କଥା, ସାର୍ଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ, ଦୁଇ ପଦ ଉପଥେଳା ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସେଠି ଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବୁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ମା'ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁବେ ନାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ନିକଟରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସତାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଜନସେବା କରିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ପାଣିକୁ ବିରାମ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ହିଁ କାମନା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ଶାନ୍ତି ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କାଶୀ ତୀର୍ଥଭାଗ ଭବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।